মিটিং প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। खुलुमखा आं शिल्पा देव बर्मा नरक जतन नलामसुबु चिनि ताबुकसा जरानि ककबर कक्तमावो पयलानो फायदे नायलायानो तिनिनि कक्तमा बख्रग्रक जत्तनो खुलुम काहिने राज्यसभा व कक बरक बाय कक नारुंगनानि चेंखा त्रिपुरा हास्तिनि राज्यसभानि एमपि बिप्लब कुमार देव अबहायकेनो शेड्यूल ट्राइब्स एमेंडमेंट बिल नतुये कक नारुखा त्रिपुरा हास्तिनि गोजाम मन्त्री अग्रा एबा खाजुकसा एमपि बिप्लब कुमार देव Daktino Shebok Kamazak 10,323 te SDGT pass khlaijak rongni bagai shakthar mungna haria hingke January talo haste hapangno paralyze khlaiyo rinai Trinamool Congress Krakshala hastri Trinamool Congress bobono kaisa koktham panda khlaiयै obohai hinai na damro mungrikha Trinamool Congress ni katal haste ajuk phang Pijush Kanti Bishwas Tang Shalhoro Shamung Shitra Tangnai Rongni Yago Shoksawai Rizaka Vishalgor Jangalia Amsaini Hori Kumar Shormani Khungsa Tongthaino Te Kaisa Poultry Farm Hor Nangmani Koktoma Mangkheno Amsaya Thangwi Shobika Khungni Fayar Inzin Krakshala hasteo fai shok faika India Army Oriyang Bosongni Poila Lieutenant Army Officer Manai Mr. Jones Mai Hariyang Bono Lamjak Shungnani Bagai Maharaja Bir Bikram Birkhung Kholawa Thangwi Shogoika Bini Nokni Borogrongno Khoboi Riyang Bosongni Lukuro Huiza Koktomani Vishinti Krakshalo Bati Kolom Chora Amsaini Kaithamsi Bagani 1,20,000 Shiddibu Fangtanka Bolong Bede BSF te Kolom Chora Thanani Police Obo Haikena Shiddi Bagan Murukmani Kaido Guiding Shoksa Wirika Police te BSF Jawan Ro Tangshalhoro Agartala West Thana te Botola Outpost ni Kathalaijak Shakthar Mumbai Botola Flyover Bridge Tola wa Manzaka Drugs Bania Klaine Khorok ba Shiklarok
borongni yago naitubui manjakha 8 gram brown sugar. Tabu kok toma shukrubai. যতন খুলুম কাহিনী রাজ্যসভা ও কক বরক বাই কক নারুংনানি চেংখা ত্রিপুরা হাস্তিনি রাজ্যসভানি এমপি বিপ্লব কুমার দেব অবহাইকেন শেডুল ট্রাইবস এমেন্ডমেন্ট বিল নতুই কক নারুখা ত্রিপুরা হাস্তিনি কেসা মন্ত্রী অগ্রা এবা খাচুকসা এমপি বিপ্লব কুমার দেব टिप्रासा बसंनि लुकुरकनि हामक्रायनि बागै कायसानि याग्लो कायसा सामुं बतang याफाव नाहारे सामुं ख्लायमानि बागै जतो टिप्रासा बसंनि लुकुरकनि खाव कायसा थाइस नामका त्रिपुरा हास्तिनि कचा मन्त्री अक्रा एबा खासोसा एमपि बिप्लब कुमार देव हास्तिनि मन्त्री अक्रा तंगमानि जराव आगरतला बिरखुं खलानो महाराजा बिरबिक्रम इंटरनेशनल एयारपोर्ट हनै मुं फारजाकमानि लगलगे परमरानो हाथाय कतरते गन्दा छरानो गन्दा दैसा हनै स्लायजाकमानि आबो हाकिनो बहास्तिनि मन्त्री अक्रा तंगमानि जराव टिप्रासा लुकुरकनि हामक्रायनि बागै कायसानि याग्लो कायसा सामुं बतang नाहारमानि बिप्लब कुमार देव मन्त्री अक्रानि आजुथाय याकारमानि याग्लोब याकारि रेलिया टिप्रासा बसंनि लुकुरकनि बागै सामुं ख्लायना मुचुंमानि बिनि खातुमुं तै हामसाकमुं ग्राकसाला जतन खुलुम काहनै राज्यसभाव कक ब्रकबाय कक नारंनानि चेंखा त्रिपुरा हास्तिनि राज्यसभानि एमपि बिप्लब कुमार देव अबनो पुइला नर्थ इस्ट हास्तिनि कायसा सुसुरु एमपि अंखना सागबायथां टिप्रासा याफानो टिप्रासा रकनि ककबाय राज्यसभानि जत एमपि रकनो खुलुममाया फरमानि आबो हाकिनो शेड्यूल ट्राइब एमेंडमेंट बिल नतुयै आसालो राज्यसभाव कक नारखा त्रिपुरा हास्तिनि कचा मन्त्री अक्रा एबा खासुकसा एमपि बिप्लब कुमार देव जतना खुलुमखा सबाई के नमस्कार। मैंने जो शब्द बोला अभी जतना खुलुमखा वो हमारे यहाँ के ट्राइबल लोग इस भाषा में बात करता है, तो इसलिए मैंने उसी से शुरू किया, आपको नमस्कार किया मैंने। और निश्चित ये जो बिल आया हुआ है ये उत्तर प्रदेश के संबंधित है। मैं इस बिल अमेंडमेंट को समर्थन करता हूँ, किंतु मैंने देखा पहले मैंने इसमें इस बिल में बोलना नहीं था। मैं चाह रहा था सब जनजाति और अनुसूचित जनजाति के जो सांसद वही लोग बोले, किंतु मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट में बड़े मात्रा में एसटी है, 8 स्टेट है हमारे, उसमें से कोई प्रतिनिधि बोल नहीं रहे। तब मैंने माननीय उपसभापति को अनुरोध किया जो मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार आने के बाद उत्तर पूर्वांचल के 8 जो राज्य है, इस 8 राज्यों में से 4 मुख्यमंत्री एसटी है। 4 मुख्यमंत्री। राज्य छोटा हो सकता है, जैसे हमारे त्रिपुरा में, त्रिपुरा से आता हूं, 32% एसटी है, 18% एससी है, मतलब 50%। और मैं ये भी कहना चाहता हूं जो एससी एसटी को राजनीतिक तौर पर सिद्धि पहुंचाना ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। आइन जहां बनता है, असेंबली हो और लोकसभा राज्यसभा, ये 3 में ज्यादातर एससी एसटी के लोग आए और प्रमाणित हो, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार और दल ने किया है। जैसे त्रिपुरा में एससी के लिए 10 आरक्षित सीट असेंबली की है। 2018 में जब इलेक्शन हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 एससी के लिए संरक्षित सीट है उसमें तो दिया ही है, 2 जनरल सीट से एससी कैंडिडेट दिया और दोनों जीत के विधायक बने हुए हैं। और इनमें से एक को एससी कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार पार्टी बोलती नहीं है, वो प्रमाणित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोग देखिएगा, जो हमारे जनजातियों के जो मूल जो हमारे अनुसूचित जनजाति का सम्मान क्या है, उनको क्या चाहिए? प्रतिष्ठा चाहिए और सम्मान चाहिए, आदर चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, मैं गर्व करता हूं, नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं, हमारे त्रिपुरा में ये 20 ट्राइब है और सब ट्राइब भी बड़े मात्रा में है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में बड़े मात्रा में एसटी और एससी है। तो माननीय प्रधानमंत्री को आप देखिएगा, जब भी अपना परिधान पहनता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के हर एसटी के जो गले में रेशा, जो हमारे सम्मान का परिधान होता है जो एसटी समाज की, वो समय समय पर वो पहनते हैं। और जब हमारे
एक एसटी भाई जंगल से देखता है जो हमारा परिधान पहना हुआ है माननीय प्रधानमंत्री, तो सम्मान बोध करता है, मानता है मैं भारतवासी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। इस दिशा माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। लंबे समय नॉर्थ ईस्ट में, लंबे समय कांग्रेस और उसके सपोर्ट में सरकार थी। नॉर्थ ईस्ट को क्या माना जाता था? बड़े मात्रा में एसटी के, मैंने बोला 4 मुख्यमंत्री तो एसटी है ना। नॉर्थ ईस्ट मतलब वहां इंसर्जेंसी है, वहां उग्रवादी है, वहां सब अत्याचारकारी रहता है। इस तरीके से एसटी को अपमान किया जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद 42 साल से नागालैंड में जो प्रॉब्लम थी उसका समाधान ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज नॉर्थ ईस्ट में किसी भी जगह पे एसटी को किसी भी हालत में उग्रवादी व एक्सट्रीमिस्ट के नाम से नहीं जाना जाता है, भारतवासी के नाम से जाना जाता है। एक्सट्रीमिस्ट और उग्रवादी नाम नॉर्थ ईस्ट से धोके मुझके चिरदिन के लिए चला गया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज एसटी एसटी समाज के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो प्रमाणित है। काम किया और काम को प्रमाणित करना ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं स्वाभाविक तौर पर इस बिल को देखा, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के अनुसूचित जाति जनजातियों को जोड़ने के संबंध में, किंतु जब मैंने देखा हाउस में बहुत सारे लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के एट्रोसिटी बिल आलोचना समालोचना कर रहे थे, तो मैं तब उठ के बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि देखना पड़ेगा प्रमाणित कौन है। अरे आज देश में सबसे एससी सांसद किसके पास है? एसटी सांसद किसके पास है? कॉर्पोरेटर किसके पास है? मुख्यमंत्री किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के पास है। आज पहले सरकार में मंत्री अर्जुन मुंडा जी मंत्री है, कोटे से एक एसटी हो तो एक ही आएगा, एमओएस एक ही आएगा। आज एसटी का कोई कोटा नहीं, कितना मंत्री है हो सकते हम लोग सब लोग नहीं जानते। एससी एसटी के कोटे से मंत्री नहीं बनता आजकल, इसके बाहर होता है। एससी एसटी कोटे से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोटे से मंत्री नहीं बनाया जाता है। एससी एसटी कोटे से बहुत ज्यादा मंत्री बने हुए मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रमाणित काम, इसको और भी नीचे लेके जा हम सब लोग मिलके, यही मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आबहावाकिनो आज हाल राज्य सभा उदयपुर तेलियामुरा आमसे सैनिक स्कूल खुलायनायनि इस्युनो तुई कक्ति शाखा एमपी बिप्लब कुमार देव। देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को त्रिपुरा में साकार करने के प्रयास में प्रदेश सरकार ने असम राइफल से आग्रह किया है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ पत्र एवं अन्य माध्यमों से संवाद किया है, मगर इस मामले पर असम राइफल्स की ओर से अभी तक सकारात्मकता नजर नहीं आई है। आपके मार्फत मैं वह बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में असम राइफल को ज़मीन दी है। इन ज़मीनों में कुछ पर असम राइफल्स की कोई गतिविधि नहीं है। ऐसी ही ज़मीनों में उदयपुर और तेलियामुरा में असम राइफल्स की ज़मीनें हैं जिन पर कोई गतिविधि नहीं है। इसमें से किसी एक ज़मीन पर सैनिक स्कूल खोलने के लिए असम राइफल्स की अनुमति मांगी गई है। अगर वह सैनिक स्कूल की अनुमति दे दे तो राज्य के बच्चों के हित के लिए लाभकारी रहेगा। मामले में प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र भी लिखा है और संवाद भी किया है। राज्य सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सपने को त्रिपुरा में साकार करने के बाबत तेलियामुरा या उदयपुर किसी एक में असम राइफल के उक्त जमीन पर सैनिक स्कूल खोलना चाहती है। अतः असम राइफल्स इसकी अनुमति प्रदान करे। राज्य सरकार द्वारा वो भी जानकारी प्रदान की गई है कि तेलियामुरा और उदयपुर स्थित जमीन पर असम राइफल की कोई गतिविधि नहीं है, अतः वह अनुमति दे ताकि हम सैनिक स्कूल बना सके। आपसे आग्रह है कि मामले में हस्तक्षेप करे और सरकार को निर्देशित करे कि त्रिपुरा के उदयपुर व तेलियामुरा में स्थित असम राइफल राज्य सरकार को सैनिक स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान करे। महोदय, सैनिक स्कूल होने से त्रिपुरा के हमारे बच्चों को न केवल मूल्य आधारित उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी, बल्कि देशभक्ति, सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सेवाओं
न्यायिक सेवाओं और विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमिता जैसे अन्य क्षेत्रों में भी तैयारी के लिए उन्हें उचित अवसर मिलेगी। धन्यवाद। आबहाकिनो राज्यसभा ककनारनानि थांगै त्रिपुरा हास्तिनि कचाम मंत्री अकरा एमपी बिप्लब कुमार देव तेबो साका नॉर्थ ईस्ट हास्तिनि केबो कुंसाक बसंनि बर रकनो ताबो केबो फाटर हास्तिनि बर रक सिलाय बाथाम तैया रक हनै हनलिया हनै ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां Daktino Shebok Kamazak 10,323 te SDGT pass Klaizak Rongni Bagoi Shakhtar Mungna Haria Hinke January Talo Haste Hapangno Paralyze Klayo Rinai Trinamool Congress Krak Shala Hastre Trinamool Congress Bobono Kaisa Kokthung Panda Klaye Obohai Hinai Nadamur Mungrika Trinamool Congress Nikatal Haste Ajuk Pang Pijush Kanti Bishas তৃণমূল কংগ্রেস নি হাস্তে আচুক ফাংনি বারজামান মানি ইয়াগ্লনো ফাইনে 2023 বিধানসভা চংবারিনো বসকাঙ্গতनै হাবো অংখরজাক পিজুস কান্তি বিশ্বাসতে বিনিতি ক্রাক সালো হাস্তে তৃণমূল কংগ্রেস ভবন কাইসা ককঠুম পান্না খ্লাইয়ে সেবকমাজাক 10,323 তে এসডিজিটি পাস খ্লাইজাক ক্যান্ডিডেট রগনি ইস্যুনতেই হাস্তে হাপাংনো ক্রাক ককথাই বাই দামরগং রিখা তৃণমূল কংগ্রেস নি কতাল হাস্তে আচুক ফাং পিজুস কান্তি বিশ্বাস ককথুম পান্ডাওয়া তৃণমূল কংগ্রেস নি কতাল হাস্তে আচুক ফাং পিজুস কান্তি বিশ্বাস সাকা দাক্তিনো সেবকমাজাক 10,323 তে এসডিজিটি পাস খ্লাইজাক রগনি বাগै সাকথার মুংনা হারিয়া হিনকে জানুয়ারি তালো হাস্তে হাপাংনো প্যারালাইজ রিনাই তৃণমূল কংগ্রেস হিनै আবো হাইকেনো এসডিজিটি পাস খ্লাইজাক ক্যান্ডিডেট রগ্ন যত বেরেমনি কেরংনি সুবাসুক খ্লাইনাই তৃণমূল কংগ্রেস হিনৈব কগ্রিখা তৃণমূল কংগ্রেস নি কতাল হাস্তে আচুক ফাং পিজুস কান্তি বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের আছে যেটুকু আপনাদের মধ্য দিয়ে আমরা রাজ্যবাসীকে জানাতে চাই। আপনারা জানেন 10,323 যারা চাকরিচ্যুত হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে, কিন্তু সরকার করেনি। তারপর আপনারা দেখেছেন বিজেপি নির্বাচনের আগে অমিত শাহ থেকে আরম্ভ করে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা থেকে আরম্ভ করে সবাই বলেছিল, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এমনভাবে বলেছিলেন যে আমার বক্তব্যটা এখন রেকর্ড করে রাখুন, যে ফার্স্ট যে ক্যাবিনেট মিটিং হবে সেই মিটিংয়ে আমরা 10,323 এবং 7 পে কমিশন ঘোষণা করব। এবং দেখা গেল আরেকটা নির্বাচনের সামনাসামনি আমরা এই 4-5 বছরে একটা প্রতিশ্রুতি পালন করেনি, বরঞ্চ উল্টো 10,323 তাদের দাবি নিয়ে যখন বিজেপির এই সরকারের কাছে গিয়েছিল ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য, কখনো রাজভবন কখনো সেক্রেটারিয়েট, বলছিল তাদের কমিটমেন্ট ফুলফিল করার জন্য, তারা সেখানে গিয়ে লাঠিপেটা করেছে। তাদেরকে পুরুষ থেকে মহিলাদের কাউকে রেহাই দেয়নি, প্রচন্ডভাবে তাদেরকে ইনজুর করেছে বিভিন্ন সময়। তারপরে এসটিজিটি ওরা আজকে পাশ করে বসে আছে, প্রায় 2 বছর হয়ে গেল। এই মন্ত্রিসভা কথা দিয়েছিল ওদেরকে চাকরি দেবে, এখন আরেক সময় এসছে আরেকটা নির্বাচনের, বিজেপি যাওয়ার সময় হয়েছে, কিন্তু দেখা গেল তাদের সেই কমিটমেন্ট ফুলফিল করেনি। সেই জন্য কালকে ওরা গিয়েছিল শিক্ষামন্ত্রী বাসভবনের এখানে তাদের বক্তব্যটা জানাতে, ডিমান্ডটা জানাতে। সেখানে তাদেরকে লাঠিপেটা করেছে, তাদেরকে ইনজুর করেছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ইনচার্জ রাজীব ব্যানার্জি, মাননীয় রাজীব ব্যানার্জি, উনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন ইনজুরদেরকে দেখতে। ওনাকে ওনাদেরকে কথা দিয়ে এসছেন যত রকমের আইনি সাহায্য সবকিছু ওনারা দেবেন, তৃণমূল কংগ্রেস দেবে। আর আমরা একটা কথা ঘোষণা করতে চাই, আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস 22 তারিখ পর্যন্ত আমরা ব্যস্ত। তারপরে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে গরিব দুস্থ যারা আছে তাদের মধ্যে আমরা কম্বল বিতরণ করব। তারপরে এই যে 10,300 উপরে অত্যাচার এবং এই যে তাদের কমিটমেন্ট রক্ষা করেনি, এসটিজিটির উপরে যে অত্যাচার করছে, তার জন্য সরকার এর মধ্যে যদি সঠিক ব্যবস্থা না নেয়, আমরা জানুয়ারি মাসে সারা ত্রিপুরা রাজ্যটাকে সরকারকে প্রশাসনকে অচল করে দেব। এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য আমরা এখানে এসেছি। 300 এসটিজিটি তারপরে আইন শৃঙ্খলা অবনতি যে হয়েছে সেগুলি যদি এর মধ্যে যদি সেগুলি কোনো সদুত্তর বা আমরা কিছু না দেখি, তাহলে জানুয়ারি মাসে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রশাসনকে অচল করে দেওয়া হবে। আমরা জানিয়ে দেবো, কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি যে জানুয়ারিতে আমরা অচল করে দেবো।
সেটা কিভাবে অচল করব, কি কর্মসূচি নেব, সেটা আজকে আমাদের স্টেট কমিটির মিটিং আছে, আমরা সেগুলো আলোচনা করব। Asalni koktum pandawa dal bidal bodol yakri shilashodite korbuk amsaini 105 voters rongha Trinamool Congress ni bana bodol ni bana yafrei brongno lamjak sogina harka Trinamool Congress ni ketal haste achukphang Pijus Kanti Biswas Trinamool Congress ni MP Susmita Deb te Rajiv Banerjee আকর্ষণ। এরা বিভিন্ন সময় প্রদেশ কংগ্রেসের খুব গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। আজকের মাধুরী চাকমা এবং ওনাদের নেতৃত্বে আজকে 105 পরিবার শিলাচরের ওই দিক থেকে জয়েন করেছে আমাদের এখানে, এবং সেই জন্য আমরা ওদেরকে গ্রহণ করেছি এবং আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি গর্বকে তৃণমূল কংগ্রেস এখন অনেক শক্তিশালী এবং কংগ্রেসের ধস নেমে গেছে। মানুষ কংগ্রেস যে বারবার বলছে যে সিপিএম এর সঙ্গে আদাত, সেটাকে মানুষ কোনো অবস্থাতে গ্রহণ করছে না। মানুষ এতদিন অপেক্ষা করেছিল, কারণ তৃণমূল এতদিন প্রেসিডেন্ট ছিল না স্টেটে। আজকে সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে মানুষের মধ্যে একটা উৎসাহ এবং বিশ্বাস জন্মেছে যে সিপিএম এবং বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার জন্য, নির্বাচনে পর্যদস্ত করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসে একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যেটা মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। কারণ অতীতের বামফ্রন্ট সরকারের শাসন, সেটা মানুষের অভিজ্ঞতা আছে, সেই জন্য ওদেরকে সরিয়েছিল। কিন্তু বিজেপি এসে একটা প্রতিশ্রুতি পালন করেনি, বরঞ্চ বাইক বাহিনীর অত্যাচার, ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বেকার আছে কারোরই কোনো ব্যবস্থা, বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়নি কর্মসংস্থানের, সবগুলো মিলিয়ে আজকে রাজ্যের মানুষ, বিশেষ করে বাইক বাহিনী 5 বছর কর্মসূচি যদি কিছু পালন করে থাকে বিজেপি, বাইক বাহিনী দিয়ে যেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা যেখানে কোনো মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কথা বলতে গিয়েছিল তাদের উপর হামলা হয়েছে। প্রতিনিয়ত বাইক বাহিনী দিয়ে সারা ত্রিপুরার জন্য জমিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিল। আজকে আমরা এগুলি বলতে চাই এবং পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, বাইক বাহিনীকে ভয় করার মতো কোনো কারণ নেই। এটাকে মোকাবিলা করার মতো ক্ষমতা তৃণমূল আছে এবং তৃণমূল করবে। এই বক্তব্যটাই আমরা আপনাদের মধ্যে দিয়ে, মানুষ ভয় করার কোনো কারণ নেই। কোথাও বাইক বাহিনী কারো উপর যদি অত্যাচার করে, তৃণমূলের উপর হোক বা সাধারণ মানুষের হোক, তৃণমূল সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সমস্ত আইনি সহায়তা নিয়ে দাঁড়াবে এবং বাইক বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য পুলিশ না চাইলেও তাদেরকে কিভাবে জেল করতে হয় সেটা আমাদের জানা আছে এবং আমরা জেল করার ব্যবস্থা করব। Abo haikeno asalni koktum pandawa Trinamool Congress ni ketal haste achukphang Pijus Kanti Biswas phaine 2023 Bidhan Sabha o chongbariwa yaksi bodol bai alliance ngi manya hini samani logi logi alliance ni bagi Congress no rohor ka kwak sarmo Joy Tripura Joy Tripura Joy Tripura Joy Tripura Rajakhor agulini simi pranamni koktum chinkhara Tang shalhoro samung shitra tangnai rongni yago shoksawai rijaka Vishalgor jangalia amsaini Hori Kumar Sharmani khungsa tongthainok te kaisa poultry farm hornangmani koktoma mangkheno amsaya thangwi shoboika khungni fire engine Kitu joyta dile blo kita pure manu bujuti gokhna ma chore dile lo aguni dekha lago amara Tangsal hordi boro Vishalgor jangalia amsaini Hori Kumar Sharmani khungsa tongthainokti kaisa poultry farm petrol sari shoksawai rijakmani party mungo uflaka fla sakha Vishalgor jangalia amsai nogohor basamani terman khenno horbotharna ni bagi chirikhogoi kamini borok rogno chuba sushanka nokni nok phangje yangte khakcha phaising hornangmani koktuma man khenno amchayo thangi shogoika Vishalgor ni khungnai fire engine pheba khungsa fire engine bai horbothari manya ongoi paithago tubu jakha Bisramganj ni te khungsa fire engine Fiaba aboni shlai sikang no khamai thapla sakha Hori Kumar Sharmani khungsa tongthainokti kaisa poultry farm Kebo petrol sari hor phanangai klangmani bagino asumsa abo haiki yang uyang hor basa kahini shaka nok hamjangnai Hori Kumar Sharmani bihi ঘটনাটা আমি তো ঘুমাইছি না নাতির খাওয়ান দিয়ে 11টার সময় অবিস্তার গেছি ইয়া সেটা কদ্দুর চোখটা মানে বুঝছি এরপর আবার উঠছি উঠতে সেটা আমি মধ্যের দরজাটা দাঁড়াইছি দাঁড়াইয়া দেখি ঘরের কোনার ভিতরে একটু আগুন দেখা যায় লাল ওই কোনাটার ভিতরে একটু আগুন দেখা যায়
তো আগুনটা দেখে সেরা আমি আমার নাতি তলে পেট তলে হ্যাঁ 5 বার না ডাক দিলে উঠে না হ্যাঁ নিয়ম আছে 5 বার ডাকতেছি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিব 1 সপ্তাহ আছে পরীক্ষা এরপর দা ঘুমাইছে তো অনেক রাত্রে করে 11টার সময় এরপর দা ডাকতে হ্যাঁ আমি হেসে নামাইছি নামাইয়া হ্যাঁ বাইর করছি কইরা সেরা আমি সিলিন্ডারটা আমি কই সিলিন্ডারের থেকে আগুন লেগে যাইব গা সিলিন্ডারটা বাইর করি সিলিন্ডারটা বাইর করে বাইরে আইন না গেছি আমার নাতিরে লই আমি কই ভাই বইয়ের ইটা বাইর করি বইয়ের ইটা বাইর করতে করতে দেখি আগুন আমি যখন দিই অর্ধেকায় পড়ছে পরে দিয়া আর সিলাই গেছি উড়ানো কেউ একটা প্রাণী হয় না উড়ানো যে সিলাইছি আমি 10 মিনিট সিলাইছি একটা প্রাণীও নাই উড়ানো যে সিলাইছি গলা বেঙ্গালিছি ওই বাড়ির মহিলা শুনছে ওই মহিলারে ডাক দিল কইব সিলাইতেছি যে একটা প্রাণীও নেই এরপর যখন আগুন করে শাসা করে আই পড়ছে এরপরে কিছু লোক দেখছি কিছু লোক আছে যেন এ তখন এই ঘর আগুন লাগছে না বাবু বাঁচাও আমার এই ঘর 4 লাখ টাকা বাঁচাও আজকা ফিলার দিব 4 লাখ টাকা বাঁচাও কতখান থেকে টেহা জিনিসপত্র দিয়া বাবা আনছি টেহাটা বাঁচাও টেহাটা আসলো এই ঘর বড় ঘর জামাই যে হাসপাতাল যাইব আমি কই কেউ যদি যা আমার উপরে দেয়া যাইব তখন টাহাটা আমার বাঁচবো আমি তো আমার তো ঘুমো না রাত্রে আমি অসুস্থ রুগীও হাঁটতাম পারি না খাটের উপরে দৌড়টা যাইতামও পারি না বাবা কি করবো এরপরে আগুন কইলাম নিজে যদ্দূর পারি এই যে আমার এতটুকু ফুটছে আমি যদ্দূর করছি বাবা আমি কিভাবে লাগছে মনে হইতেছে আপনার এইটা পেট্রোল ঢালছে কেউ আগুন বাইরেতে আমি আগুনটা শাসা করে দেখে ফুটতেছে পারার মানুষ কিচ্ছু করতে কে লাগাইছে মনে হইতেছে আপনার এটা আমি চিনি না বাবা আমি কে লাগাইছে এটা কইতে পারতাম না বা কে দিছে এটা আমি আপনার কি কারোর সাথে শত্রুতা আছে না আমি তো এইখানে না আমি তো ধলাই আর যারা মানুষ এই বাড়ির আমার ছেলে যুগালি কাজ করে ড্রেনের কাজ করে হের কি শত্রু থাকতে পারে হ্যাঁ সবাই লগে চলে বাবা শত্রু থাকতে পারে আমি এটা আমি কইতে আমার মেয়ের বাড়ি মেয়ে 5 দিন ধরে হসপিটাল আমার নাতি ছোটটা নার্সারিতে পড়ে 5 দিন ধরে হসপিটাল নাতি যা অবস্থা সেবরা বাইরে গেছে ছবি দেখামুন আপনার সেবরা বাইর করে দিছে আমার মাথা আমি পাগল আমি কইছি আমি বিশাল করে যাইতাম না আমি আগরতলা থাকুম আমি নাতির কাছে থাকুম বড়টার পরীক্ষা মা তুমি গেলে বড়রা একটু খাওয়ান লব নইব মাস্টার বাড়ি যাইব স্কুলে ওই আমি আসছিলাম ঘরটার ভিতরে আমি পড়লাম বলে আমার ছেলে কালকে আমার রাত্রে 3টার সময় ভাড়াইতে জিগাও গাড়ি রিজার্ভ করছে ভাড়াইতে বাড়ি তুমি কে লিখাইছো মায়ের বাড়িতে আমি আইতাম না বাবা মায়ের বাড়ি আমি আগুন দেখছে আগুন দেখে চিলাচিলি করছে তারপরে আমরা উঠছি তোরাচুরি ঘুমের মাইন না উঠছি উঠা সাজা দিদিটা ধা করে আগুন জ্বলে গেছে জ্বলিয়া সেটা এই ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে 8 ঘন্টার মতো ক্ষমতা নেই ঘরের ভিতরে 8 ঘন্টার মতো ক্ষমতা নেই কিভাবে লাগছে এখন না কেউ কি আগুন মানে লাগাইছে নাকি কোনখানে আপনার বাড়ি আমার বাড়ি জাঙ্গালিয়া বিশালগড় জাঙ্গালিয়া কিরকম ক্ষতি হইব আপনার 20-25 লাখ ফায়ার সার্ভিস আসছে ঘটনা কি নাম আপনার আমার নাম হরিকুমার শর্মা কয়টা আসলো ঘর হলো 4টা ঘর কি পুরোপুরি 4টা শেষ দুটো ক্যামেরা ছিল 2টা আপনার জেরেক্স মেশিন আসছিল এরপরে ফ্রিজ আসলো এরপরে ইন্টারভিউ জানি কইলি ডিএসএলআর ক্যামেরা সব আছে কি নাম আপনার আমার নাম হরিকুমার শর্মা Abni Slai Sekangbo, Waini Waitamno Samung Sitra Tangnai Rokni Yago, Soksa Wai Rizaka Horikumar Sharmani Tongthaino, Amsani Lukurokni Khakamo, Yaksi Bodol Klaimani Bagino, Kaisani Yaklo Kaisa Patimung Sitra Klaizagi Tongo Brokni Nukungo Hine. Bureau Report Chin Khora. Krakshalo hasteo fai shok faika India Army Oriyang bosongni poila Lieutenant Army Officer Manai Mr. Jongs Mai Hariyang bono lamjak songnani bagai Maharaja Bir Bikram Birkhung kholawo thangoi shogoika bini nokni borokrongno khoboi riyang bosongni lukurok Obono poila India Army Oriyang bosongni Lieutenant Army Officer Mangkha South Tripura Hangkorni Bagafa Block Amchaini Mr. Jongs Mai Hariyang Krakshalo hasteo fai shok faika India Army Oriyang bosongni poila Lieutenant Army Officer Manai Mr. Jongs Mai Hariyang Bono lamjok songnani bagai Maharaja Bir Bikram Birkhung kholawo thangoi shogoika bini nokte kami borokrongno khoboi riyang bosongni lukurok
खुम्बोजक दे रिशाया फारई बनो लामजक सबैना हारका आमसाइनि जत्तो लुकुरक अबो हाइखेना बबाय बाक्साखे मांगलिति सालायखा आमसाइनि फाइनि जत्तो शिक्ला शिक्लिरक इंडिया आर्मियाव जगमान मानि यागुलो जराते शेप नाइतुगे परिमानि यागुलो एग्जामा आचुगे पास ख्लाइमानि यागुलो अ पोस्ट मांखा हिने शाखा चंगसमाय हारिया पहिला जों रायसाजों एनो सानो हा आं 2014 एस ए NCO नन कमिशन अफिसर आर्मी जॉइन के हा पहिलाव अपन पाइके आरो जॉइन के पाइए सामुं तांदे तांदे बसिबा एस एन आर्मी NCO हिसाबै नन कमिशन अफिसर हिसाबै सामुं तांहाना के अपन पाइके यो गो अपॉर्चुनिटी माये परीक्षा रिये परे ये पास हों ये उनके पास रीडिंग टेस्ट रीडिंग पास हों थंके यो गुआरो आर्मी कैडेट कॉलेज ये बसिथाम ट्रेनिंग के पाई भी ट्रे बोर्सा आरो IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी बोर्सा ट्रेनिंग पाई ये तो के एस ए लेफ्टिनेंट माने आर्मी बाय पुलिस रो कंपेयर खेलागे यूजुअली प्रांग कंपेयर खेनी ना यो आरो माने एस ए लेफ्टिनेंट माने कमिशन ऑफिसर के इक्विवेलेंट टू bo mata rok na kai mai sa nai to je TPS ro brang equivalent na kai inke abudi khino mane je mane sau thai ye je ba potong pho ang duty tong dei man pho duty khedi man pho no ang pore ye no je ang mai mo stung chumo abudi ke kheye ang no phote al ka ai ni senior ro bai pho opportunity ri ha mane somoi ri ha na kai Koko duty 6 घंटा duty उनके आरो निमसियो 2 घंटा आइम पांदा नुंग रेस्ट लादी नुंग परे दी हिये समय रि हा का बदि खनो परे ये इनके ट्रे आबुन खुइफिए नु ग्रुप बेथा सपोर्टिव माउमिन के आं ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग खे तुम फुओ से आपा लाई था ना के थुइ था इनके आर फ आमुं आंनो माने फाइन रिये दङ इनके ट्रे आइ नु ग्रो आयुं सं आबुदि खनो पार सा माले क्लाउ मासे यार फो माने जतो नो ब्रो आखेते आइनि पारानि ब्रो ब्रांग जतो आंनो नांख्रु ये आइनि लगे खितुं ये ब्रांग आंनो नांख्रु मेन बो ये बारिके खाकसांगे मातो उनखे ट्रे आबो खुइफिए आइनि ब्रो ट्रे बिंदिं के आखे नांगो हां आखे खेने नाव आखे सोने नाव हि मुहा बो कंप्लेन करे आइ ब्रो के जे नुं खेने नांगमन जे नुं सोने नांगमन नुं खेदि हि आंनो जु आइ लगे तुमबे बो ये इनके आं बसिथाम ट्रेनिंग खे तुमफु फ तादु ओ वाहा से छुट्टी मायो तादु ओ वाहा छुट्टी मायो फ तालो वाहा रसे फोन को मासाले ना के आर फ बुंहा कंप्लेन करे इनके आबोदि खना आइ नुक फारे ब्रां आं माउं तुं मासो तुं आर फ जु इसरनो वाइसो ये आइ बो ये प्रार्थना खे ये आंनो फाइरि तेमन बो ये से वासा लामा क्लाउमा बसिब्रoi journey ai ni paye to wa angron jora ong mayu na tabu je new youth kamaro no tam ko kazara musum ja sa struggle he kuju kaman bola jo to youth no ang san chumo khe usually jongro tripura o khe we focus on science pore ne nango khe doctor engineer boya ke bruk chaya akheya everything has its own value mane jeba manuing phono nung jeba poto pore pho aboni nung lama sia ne nangnai khe ang abo laye pore khe aini option mak matu abo sia ne nangnai khe abo sia khe jungje pho sauthai una ke jotono je science laye pore nai doctor ung anai engineer ung anai khe to jung jotono William Shakespeare no sius kade he was never an scientist ari ade ko William Shakespeare ba arpho jung tau phono bini boi ro pore ma tung abu dekheno jung jeba poto pore ye tung pho chini lama no jung sianai akhe mam pharo no ang kau thak chain chumokhe sasa unim sak ma khenchu abu no sisa phain thoi ye ne nai mamin ke bung jodi se ang le akhe khenchu hi samin ke abo lama no nai ye abo lamam tui
it leads to which part abono naiye prang yau to nai unsarong no abo sanju nang Jongs mai hariang ni o achievement ni bagai kai torno si belai hambai shahoro hinoi khatung jangmani kok shakha bini bihikte bini buma shong I'm extremely grateful khaksaung zodono tinyo bu khayama le mane la sombol khoke khang kungre bai tong success to inke ulale ang isono se khaksaung sanchu mamin ke tinyo bosa ha mane bosi bu training do ko ang prathona no ka uyan ju sangma sau bu mane chance mai kyang bo ko no sawo je thiu ko je thi bu ko prathona ke to na ya bosi ko no sanchu abono sain chu na mane as a whole we don't know at least be a prayerful woman or something. Sekarang tu kosle, sekarang hambai mari wa kero painai, jod to cerai rano, ini misal rano hambai mari. Ini saya kusuh kaman ni bom bahai matong kan, bukau. Ain cerai kusuh kamon yang isu lo sekarang kero hambai mari yo, angke ain punya kok hak kamo, hak sang mo tumo isu dia ni. Obo haikeno ashalo Mr. Jongs mai hariyang no lamjok shongnani bagai Maharaja Bir Bikram Bir Khumkhola o thangoi shogika TWF ni adong juk shong Raja khor aguli ni shimi krishano ni kok thum chini khorang Huiza koktomani bishingti krak shalo bati kolom chora amsai ni kaithamsi bagani 1,20,000 shiddibu fangtan kha bolong bedek BSF te kolom chora thanani police obo haikeno shiddi bagan murukmani kaido guiding shoksa wedika police te BSF jawan rok Sekang ni shimino kolom chora thanani police rokni thani huiza koktoma tongmani kolom chora thanani bati kolom chora bolongo gobangma marini shiddibu fang kaijak tongo hnei Abuni bagi krak salfungo logiwo bolong bedek ni ojamarte 150 battalions ni BSF rokno tuye bati kolom chora amsai red khlakya kolom chora thanani police Ashlo bati kolom chora amsai ni kanik thamchi bagane 1,20,000 sidibu fang tanka bolong bedek BSF te kolom chora thanani police Abuni yaglo tanjak sidibu fangno petrol bulei shoksawi rekha BSF ni jawan rok abo haikino sidi bagan murukmani kaitok guiding shoksawi rekha police te BSF jawan rok আজকে আমরা পুলিশ বিএসএফ ফরেস্ট স্টাফ মিলে উত্তর কলমছড়া এবং তার আশপাশ এলাকা টোটাল 12টা প্লট আমরা সিলেক্ট করি এখন সকাল 9টার থেকে এই অভিযান চলছে অনুমান 1,20,000 গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হচ্ছে এই অভিযান চলছে এবং আগামী দিনও জারি থাকবে Asalo kolomchora thanani ushi Prashanto Kumar Dete 150 battalions BSF Batadula BOP ni company commander ni Tidul Mumbai Klaizaka Oret buskangni shalabo choyawi tongnai police ni awahai butruk mong hni bo shaka kolomchora thanani ushi Prashanto Kumar De Bureau report chini khorang Tangshal horo Agartala West Thana te Botola outpost ni kathalaijak Shakhtar Mumbai Botola flyover bridge tola wa manjaka drugs bania khlainai khorok ba shiklarok borong ni yago naitugui manjaka 8 gram brown sugar পেডলারগুলো ছিল যেগুলো মানে অ্যাকচুয়ালি চোখে পড়তো আর যেগুলো লুসাস হয়েছিল এই পুরো পেডলারই পুরো গ্যাংটারে তুলে নিয়েছে ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট এটা এরা পকেটের মধ্যে 4টা 5টা রাখতো Phekjungnai drugs ni kobolmao klaiye hasteo shalbrumno kasawai phayo kwbangma sikla sikle rokni langma chomani koktoma abo haikemang drugs ni kobolmao klaiye komornani phasing thangi tongo tabuk hastini sikla sikle rokni thinang abuni bagai drugs baniye khlaine rokno romnani bagai habo ongkhorjak tabuk haste police ni kuchuk ojama rok
Abu Hakinor Shal Koloma Jora Romoi, Botola Amsayo, Kefek Mani Chamani Loglogi, Fexone Tablet Day, Drugs Falsak Mani Koktuma, Tangshal Horo, Agortola West Hana Day, Botola Outpost Nik Thalaisak Saktar Mumbai, Botola Flyover Bristola Manzaka, Drugs Bania Kleine, Korokba Shikla Rock, Borni Yago Naituki Manzaka, 8 gram brown sugar, Rom Sagne Rok Anka, Shujanto Chokraborti, Amin Mia, Shibu Dotto, Prosanjit Barman Day, Sandip Shaha. Manjakmani brown sugar rokni hatiwa hatidor 22,000 হাই অংনাইনি শাখা সদর এসডিপিও অজয় কুমার দাস আমাদের বটতলা যে ব্রিজটা আছে এই ব্রিজটার নিচে মানে প্রচুর কমপ্লেন ছিল যে ড্রাগ পেডলিং হচ্ছে তো আমরা এটা বিভিন্নভাবে ফোর্স ইউজ করে তাছাড়া আমরা মাঝে মধ্যে অ্যারেস্টও করেছি কিন্তু যেহেতু এরা 3-4টে ফটো করে রাখে সেলিংয়ের জন্য তো এটা আমরা প্রথম কোনো রেজাল্ট পাচ্ছিলাম না কারণ কি বেল হয়ে যেত তো কালকে ওয়েস্ট আগরতলা পিএসএ ওসি সাহেব ইন্সপেক্টর জয়ন্ত কুমার দে আর বটতলা টিওপির ওসি সাহেব সাব ইন্সপেক্টর তপন দাস এরা নারা একটা প্ল্যান করে কালকে পুরো যে গ্রুপটা আছে যেটা ব্রিজের তলায় যে পেডলিং করতো আর মানে বিভিন্ন যুব সমাজকে বাচ্চাদের ব্রাউন সুগার বিক্রি করতো এই কোটার মধ্যে একসঙ্গে আটক করা হয়েছে এর মধ্যে 5 জন অ্যারেস্ট হয়েছে সুশান্ত চক্রবর্তী সন অফ লেট দেবাশিস চক্রবর্তী সুশান্ত চক্রবর্তীকে ঠাকুর বলে ডাকে বাড়ি হচ্ছে আমতলি মাছবাজারের কাছে তারপরে আমিন মিয়া সন অফ লেট আলম মিয়া রাজনগর বাড়ি শিবু দত্তা সন অফ লেট মঙ্গল দত্তা দুর্গাচমনি বাড়ি প্রসেনজিৎ বর্মন সন অফ লেট রাকেশ বর্মন ঝুলন্ত ব্রিজে বাড়ি পিএস এডিনগর সন্দীপ সাহা সন অফ পীযুষ কান্তি সাহা বর্দওয়ালি চৌধুরী আছে চৌধুরী মালের কাছে বাড়ি পিএস এডিনগর যে 5 জনকে তোলা হয়েছে এনডিপিএস কেস নম্বর 190 ওয়েস্ট আগরতলা মধ্যে সেকশন 22B 27A আর 29 অফ এনডিপিএস অ্যাক্টে কেস নেওয়া হয়েছে আজকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করব রিমান্ড চাইব এরা তো পেডলার হচ্ছে এদের সাপ্লাই কে করছে এটা নামটা মানে মেইন হচ্ছে আমাদের এটা ডিসকভার করে কিন্তু বেসিক্যালি এই অপারেশনটা ছিল বটতলাকে ক্লিনসিং করা মদ বাংলা মদ সহ ওখানে ব্রাউন সুগার এই গ্রুপটাই ছিল এগুলো এই ব্রিজ যে আছে বটতলা ব্রিজের উপরে এই ওভারব্রিজের নিচে যে লাস্ট পিলারটা আছে যেটা বটতলা টিউবের দিকে যে ঢুকে এই পিলারের নিচে এইসব জায়গায় দাঁড়িয়ে এরা এই কোটা রাখতো 4-5টা করে কোয়ান্টিটি কালকে একসঙ্গে ধরা হয়েছে অ্যারাউন্ড 8 গ্রামসের মতন এর মধ্যে আছে 8 গ্রামসের প্রাইস অ্যারাউন্ড 20-25,000 হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি তাছাড়া কিছুটা স্পটও স্যাম্পলিং করা হয়েছে যেটা ল্যাবে পাঠানো হবে এটা আপনি খামে দেখছেন কিছু এমটি ভাইলও পাওয়া গেছে তো আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করে রিমান্ড চাইব রিমান্ডের মধ্যে বোঝা যাবে বেসিক্যালি হচ্ছে যে বটতলাকে নেশামুক্ত করার কারণ কি এটা একটা খুবই বাজে পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল তো বোথ লিকারের সঙ্গে ড্রাগস তো এই পুরো পেডলিংটা একসঙ্গে তোলার আমরা প্ল্যান করেছি সো দ্যাট এটা মানে প্রপার অ্যাকশন যেন হয় অ্যাজ পার ল তো আজকে এখন কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে আমরা দেখি কার নাম আসছে আমরা যেরকম আগেই বলে রেখেছি এনডিপিএস অ্যাক্টে কিন্তু আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টিগেশন করবো যারা এর পিছনে যুক্ত আছে ওরা ইনভলভ আছে প্রশ্রয় দিচ্ছে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টিগেশন করবো যদি নাম ইন্টারভেশনে মানে আমরা খালি এই সাপ্লাই চেইন পর্যন্ত সীমিত থাকবো না আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশনগুলোও দেখব থ্যাংক ইউ Borokni logio kurungjak tongnai ubun drugs mafia rokno romnani bagai jaike borokno singfinikai chaitogui naijaknai hinibo shaka sodor bukhakseni SDPO Ajay Kumar Das Rajakhor aguli nishimi pronomni kokthum chini khorang Tabuk kisha leng lamani jora te bohaste hayong te hakotor ni koktoma tubui fai tongu leng lamani yagulo শোনেন প্রিয় রাজ্যবাসী
5 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে। শোনেন শোনেন শুদ্ধি জল, শোনেন শোনেন শুদ্ধি জল। এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ নীতি, তারই সাথে জেলার মেলা শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রী।